haan laeng nga awag iti position daytoy. No kat daytoy ket awag nga divine assignment is divine assignment. Daytoy kat nagyusan na inlangitan nga assignment. Kalakip ito ang ating pagsasakripisyo, ang ating obedience, ang ating willingness. Hallelujah. Haan nga puro happiness, haan nga puro joy. Adamot iti kalakip na nga rigrigan. But then, iti sa uti Diyos ko na haan na tayo nga ibaon, nga awan isuna. Wano, haan na nga kadua isuna. Hallelujah. Dagiti Bible, una tayo nga dagiti examples iti Bible, like Moses, na inayaban ti Diyos. Ada dagiti rason. Hallelujah. Ada dagiti reason na. Hanakayat nga agtunog. But then, in His obedience, nakita tayo nga, adda iti Diyos. Hana nga binaybayan ni Moses. Hallelujah. Iti daytoy sa lugsudan tayo, kanya tayo, as Kristiyano, kuna na ditoy. Have I been truly equipped for the work I am about to do? Hallelujah. So nga, bago tayo nga mapan, iti paggapasan, na-refer namin dito about iti laborers, magapas. So, sakbay na nga, adda iti magapas, di ba maisagana pa'y daytoy? Mamulaan, manurture, hallelujah. At dari iti tools nga kasapulan, tapnon, at toy, nga ma-prepare na kitoy, agani, ken maani. Hallelujah. So nga kasapulan, iti agreement, when masapul mat lang iti agani, tano, ure ado ti ani, no awan iti apan agani, marupik. Ket kunani nga sus, marupikin iti apit, pray for the workers of thy vineyard. Hallelujah. Tapnon, ada iti agapas. Hallelujah. In-example pa ni Jesus Christ, iti agkalak. So, ni James, Peter, James, and John, inayaban na dagitoy, the son of Zebedee, ket inayaban na dagitoy nga agkalkalak. Ket kuna ni Jesus Christ, haan laeng, haan kayo laeng na agkalak, iti fish. Dinamis, ket maawagan ka ng mga fishers of men. Hallelujah. Takman natin ang agbayag, kuna na rito, ministry is not sustained by enthusiasm only, or alone, but it requires training, empowerment by the Holy Spirit, and a life rooted deeply in His Word, the Word of God. Hallelujah. So, how to be fully equipped? Kasi ano? Muna na dito, the call comes with an assignment. Kalakip na dito iti assignment, the divine assignment na intend ni Apo Diyos ang puso ang lukabsa. Hallelujah. Iso nga, in-prepare na kayo kaditi, congratulations kaditi teachers also, kaditi sacrifice yun natin nag-isuro kaditi estudyante. And talagang all things work together. Hallelujah. Hindi pa nagsakripisyo, tayo, pa nagsakripisyo, iti estudyante, kaniti teachers, worth it kani Apo Diyos. Di pa nagkita iti lubong, kit awan ti ka iskan na, or foolishness. Ngayon, kada tayo nga namati, it is worth it. Hallelujah. If we will never give up on the Jai, Galatians 6:9. Hallelujah. So, kung ano ito, the call comes with an assignment to be equipped. God never send us or send a person without also providing a path of preparation. 2 Timothy chapter 3 verse 17 na po na, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Hallelujah. Iso nga, di pa nagisurusuro na iti teachers yo, iti biblical teachings,
dagitoy kat makatulong nga tapnon ada nga ma-fully equipped kayo tapnon intunrumar kayo nga ministry ada at ibaga tayo diba? The simple question ko na nga agpay sumata nga kwa Diyos ni Jesus Christ. Hallelujah. Ano nagiti questions nagiti outside. Siyempre handa tayo na experience on how jay ang panag-Kristiyano. Do ko na nga ang amo dati Diyos ngem handa nga in their heart handa nga fully na naawatan handa nga talaga yung panag-Kristiyano. Ada na religious pa lang na ang panagpangmatik. Hallelujah. Awan ta pa lang iti ng anay ang relasyon ni Jesus Christ. So nga umuna pa lang dati biyag kayo kakabsat na may kasagana before we go to preach the gospel, before we go to minister. So nga bago tayo mapag-administer, ang administer kayo. And through your leaders, through your pastors, isulo na dati banag nga dagiti tools tap na adat usarin yun intun mapangkalang evangelize. Hallelujah. Kaya kuna na nito'y to be thoroughly furnished kuna nito'y unto good works kuna nito'y nating lacking awan nga kumaiti pagkurangan tayo na awan nga kumaiti hesitant tayo nga mapal nudikat adto ko mga napunpuno je puso tayo iti ayat napunpuno iti puso tayo iti ragu not only jayan iti adu nga na adult tayo about the Bible. My first time go to Bible school ka ko na nga siguro mata ano ba pati ko iti Bible school uhol din nga nga Bible iti gamanda at adalit mapunak iti panunod ko kasya iti kasla notion at kasla ko nga ano anya ikaramidin da iti Bible school no mapan kanal hallelujah so nga ko na haan nga puro happiness iti ang pastor kakabsat haan nga puro happiness iti ang leader at damot lang iti pakaprobukan amen amen kaya kapastor hallelujah makay mamagismaya because being a minister being a pastor is hallelujah. So it begins with our character. It begins with our heart. Ako na God looks at the heart. Hallelujah. More than the outward appearance. Praise the Lord. Hallelujah. Equipment begins with character formation. Character is the foundation of the ministry. Effectiveness, ministry effectiveness. So, karama na dito yung humility. Humility before God, integrity. Hallelujah. Patience, under pressure. So, di ko nakatay. Faithfulness in small responsibilities. Teachable in spirit. Hallelujah. So, a gifted minister without character becomes danger to themselves. Danger. Yung uray pa'y nalain tayo nga ad-preach, wala nalain tayo mag-share. Hindi, character tayo. Haan na umanatot ijayan iti susuro niyo. Danger. Danger. Hallelujah. So, mamasakol na it goes. Kanya di insuro tayo it goes. Praise the Lord. Hindi ko na-elaborate. Para kayong malinito. Basta na yung DJ verse. Hallelujah. Kuna na dito eh. Number 3 ko na equip through the word of God. So mamasapol dahi po sa di apo na pagbatayan kayo. Not on our personal knowledge. Hindi kan agad po ito'y Biblia di isulo kayo. Hallelujah. Adaan sa lugsod ko na
Magdaan sa lusot ko na ay suba nga Diyos ni Kristo kas anong ba nga maibaga? Ada ito ba sa akin? Jesus Christ is the Savior of the world. Nadapay, bawal ka agkim ti Biblia ka, very holy. Pastor laing ka agkim. So, dagijay religious, kasi makareligyoso, yung hanggang na hallelujah, iti Bible. Una na ito'y equipped through the Word of God, must have deep knowledge of Scripture. The Word is both the message and the tool of ministry. Hallelujah. Both the message and the tool for ministry. Hallelujah. So, nakasapulan ka ng Bible. Hallelujah. More than the gadgets. The gadgets makatulong dahil ka. But hantag mga True. Hallelujah. Also, Look at the Bible na dito yung nakabsaan. Hey! Ang Bible ko. Praise the Lord. Hallelujah. Sleeping pills. Sumaday mo na mga ba? Kung sukatat di ba mo na bakit pinagin na ito? Hallelujah. So in every area, hindi pa panag-Kristiyano tayo nasa pulang tayo. Third, nasa pulang tayo na agpa suro, masuruan, nasa pulang tayo. Suro, di ako na. So iti, guide kanya tayo. Guide, word is allowed to my feet. Guide, when the guide tayo, iti, panag na tayo sa tayo nga mayaw, awan, pamati. Hallelujah. Praise the Lord. So, consistent study ko na nito and meditation, understanding sound doctrine, rightly interpreting scriptures, in context, ito na applying biblical truth to life in teaching. Ito na a minister who is not rooted in scripture will eventually be shaped by the culture instead of truth. Paisumet. No hanta nga rooted iti sa uti apo, iti Bible, iti pagpagat ti Bible. Mabalin nga jay own intellect tayo, jay own ay kasuksuro tayo. Sulat tayo. Hallelujah. Ito ang oras ko naman maglagay sa makabasa lang. Glory to God. Gusto nga masapot consistent. Nga laing nga si kayo nag-graduate kay tatakit ustunan. Consistency. Faithfulness. Hallelujah. Ken, masapot na ito. Ano tayo nga ibaga? Ano tayo ibagbaga tayo. Applying biblical truth. Hallelujah. You shall know the truth, and the truth will set you free. So only the truth is only in the Jesus Christ. Only Jesus Christ is the truth, the life. Hallelujah. And the way. Praise the Lord. Equipped by the Holy Spirit, masapul niya ko naka-minister tayo with the Holy Spirit na kan-kanayon. Kan-kanayon. Kaan natatalae nga aldaw. All the time. Hallelujah. Pag-minister tayo with the Holy Spirit. Kaan nga puro Facebook. Aray mo. Hallelujah. Isuma, agpa-minister tayo with the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit is our guide. Spiritual empowerment with the Holy Spirit equip believers through spiritual gifts for service. 1 Corinthians 12, verse 4 to 11. Nagatidto. Hallelujah. Nagiti different gifts. Hallelujah. Kaya kung nanumang magbaga ka kuma. Hallelujah. Panagpunpunas ito gawaan nga. Ang nababa nga minister ka jay. Hallelujah. Dagijay pa nagluto. Niyo man ang sabel. Akin na ministry ka jay. So nga, small or great ministry pa lang ajay. Nantay ko na nga, ay, jay ang nag-preach iti kwa at ado iti ministry now. Iti takay iti ministry. Didikit everybody. Ket masapul nga at trabaho. Iti may isang nga bagi, ado ti parte na. Dati ima, ada iti mata,
wala na kay lumata amin, anya pa nga, no pastor amin, anya pa nga iti agdingig. Hallelujah. So nga iti graduate, saan nga for pastoring, adong ministries. Amen. So nga, different ministries, at dadagit ko nang awagan nga, evangelists, pastors, teachers. Hallelujah. Nagituy, kit tapnon, ma-furnish, ma-equip with education. Hallelujah. Praise the Lord. Ang ganit tayo magpas kakabsat. Isu nga masapod, nagituy kakabsat. Hallelujah. And wisdom for decision making. Boldness in preaching the gospel. Isu nga, hantay ko una nga, hanap may nalaing nga agsao. Masa ka ni Moses, hanap may nalaing nga agsao. Nagsao akit, agpa nga, ag-atul, pidila. Hallelujah. Numapalak ako, anya nga tiibaga. Hallelujah. Ado nga sa lusod, hindi ka po nga na, ikaraharag tayo. Ating Holy Spirit, kasi pinagpuno ka na tayo. Kaya ko na ito, equip the Holy Spirit, nga isuiti. Suro, ibaga tayo. Urehan tayo nga amoy, ibaga tayo. The Holy Spirit will teach us. Open tayo lang dyan, niwag tayo nga agsao. At na iti simple way, already pumadagi dyan masabsabat tayo nung makadwa tayo. Kaya ako nada nga, agibagada iti problema da. Kaya ko nada nga, nagregatib yan. Kastoy, nagaduti problema. Dagadi anak ko, ag-eskwela da. Kaya aduti magasto. Aduti kasapulan da. Diyan mo nga maala, diyan nga wagas. Sharing the gospel of Christ. Ano nga wagas na kabsa? Kaya in-open na dyan door, sika as may sa nga naka-adal sa Apo. Ibagang ko na. Ano nga advice yung problema. Dakdakil ti Diyos tayo. Amen. Iti kasapulan. At alik tayo kanikuha na ti Diyos tayo. Isunod iti provider na Jehovah Jireh. Hallelujah. Wisdom for decision making, boldness in preaching the gospel, sensitivity to God's leading, power to interpret the lives beyond human ability. Antay nga agtalek, ijay, kabailan, ijay ti kakaadwan ti failure na dadunga. Ijay iti malik nang jay pressure kan jay banno. If you live on the understand. So nga masapon at minister kayo. Siya iti CDFC. Sorry, kakabsat mo na isinip ko. Mariknak iti ano, no, ag-meditate na. Anong jeriknak, isla awan, kunak, Lord, I entrust to you everything. Haan masyak ti agbaklay kada gituwi, i-entrust ko yung ano namin. Itong tigabagatan na, nariknak di jay, ladan. Awanin di jay, generation. Hallelujah. Iso nga iti pa nagpastor. Ado. Iti pa ay ni Apo Diyos na bendisyon. Amen. Hallelujah. Kasi ni Agamin. Iti blessing ni Apo Diyos kanya tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Without the Spirit's empowerment, ministry becomes human effort. Hallelujah. Number 5, equipped through training and mentorship. Like toy. Equipped through training and mentorship. Agyaman ka kakabsat, pati Bible school, ti imasidig dito. Hallelujah. Hindi na kailangan na kayo ang punta sa Bible school. And grateful kayo sa mga teachers niyo dahil talagang awan man itisahon. Awan man itisahon what the Lord will give them the Lord. Amen. Double portion of the word. Hallelujah. So then each of us will give an account of ourselves to God. So nga, for us, kas, inacceptar tayo, iti ang trabaho, iti kaubasan ti Apo. Ited tayo dahito, sumbatan tayo kami Apo Diyos, iti kapag umisunga, tiyempo, isunga agmatalek tayo, na
Kami din, dagiti kaya ti Apo, na ipaaramid kada kayo. Hallelujah. So ako na dito God uses teachers, mentors, training environment to prepare His servants. So Jesus Christ Himself prepared His disciples before sending them. Jesus Christ insagana na dagiti disipulos bago na isuda na in-send. Hallelujah. Ket na vision ni Jesus Christ na nagaduli iti ani, magpeken iti ani. Pray for the laborers. Tayo kumada iti laborers na equip with a heart, puso tayo kadagit kalkarawa. Tapos, nakita tayo isudan the adherent the Apo. Hallelujah. They need us to share the gospel, the true gospel of Christ. Hallelujah. Proper training includes theological education over practical ministry exposure. So masapol met day ko'y panagradbaryo, adamot iti exposure yu, adamot iti training nga ma-expose kayo, ma-practice yu di jay inadal yu. Kas ken ni Paul ken ni Timothy, ni Timothy ket may saretoy nga yang nga naayaban nga adipen that nag-faithful ni Timothy. Hallelujah. That masapol nga iti priority tayo ni Jesus Christ, iti gospel ni Jesus Christ. Hallelujah. Masapol na iti accountability under spiritual leadership. Hallelujah. So back to 1 Timothy 4:6-16 at dugdan ito website. Pero no itulit. I-con nyo na lang. Hallelujah. Iso nga masapol iti accountability because we have to give an account to God. For in the end, ipakita tayo iti Apo. Hallelujah. Kaya masapol nga dili ipakita tayo. Diyay ko nga ministry fully furnished, fully equipped. Hallelujah. Haan nga sinsinan, hindi ka tayo tuwiket na Diyosan. Hallelujah. Correction and discipline. Iso nga masapol na metiki. Disiplina. Iso nga nakasagana tayo kung mga umaksep kadagiti. Discipline and correction. Hallelujah. Iso nga in pastoring or in leadership ni Jesus Christ in sulong na dagitoy kunana masagrap yun to iti ma-persecute, masagrap yun to iti ma-reject. Yan po na I have overcome. So nga iti laing strength tayo kasi kung na dyan kanta tatay strength will rise when we wait on the Lord. At tarik tayo kang trust everything. Hallelujah. Many struggle in ministry not because they lack calling, but they lack training. Sakit mo mga tatakalang. Training. Agagal. So laing nga agagal katok ng lumaing tayo nga lumaing, nudigat adda iti maibahagi tayo, ma-share tayo. Because harvest is the harvest time. Hato, diti ka sa ulan. By sharing your testimony, your personal testimony is already a ministry. Hallelujah. So, mga bago tayo nga rumuwar, dahil ito'y pa lang personal tayo, hindi baguhin tayo, dahil ito'y pa lang transform tayo, kaya Apo Diyos. And then, when we go out, makita na dahil ito'y. Diyan pa lang takder tayo makita na ito'y. Pastor. Thank you. Adun dagiti religious leaders tatan adun dagiti ministers kung tayo they are not true minister of God. Ngem dejeti pakairamanan tayo nga kas napudno nga
depende ako kasi ado lagi ti manggamgamit iti pastoring whether ti kasla aramidan na kay nga personal na nga interest na ito'y tapnon makakuha ka digiti financial digiti personal at di pang personal interest na laing hanga di jay na Diyosan ha trabaho niya ang Diyos. Hallelujah. Okay, so we need also be equipped with our training and mentorship. So thank you kadagiti nagsuro kanya yung kapsat. And the last one na equip for service. Hallelujah. A major misunderstanding today is that the ministry is about recognition in reality. Hallelujah. With Duma, dagiti ministers, dagiti may sama misunderstanding iti leaders ta, mas dirukin da dijay recognition. Yan dito'y awan. Hallelujah. Sa tijem ay wala. Ure awan pisahod. But we have our rewarder. Amen. Ada iti rewarder. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 10:43 highlights servants' leadership, where true greatness and authority comes from humility, selflessness, and putting the needs of others before God's own, before one's own, rather than seeking power or prestige. Hallelujah. Ije kuma, goal tayo, aim tayo, is to serve. Because Jesus came to serve. As a servant ko na hallelujah. Not so with you instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Hallelujah. And servant is a great ministry. Praise the Lord. Kasi kung mga lalaingin iti ministry kasi kung mga baliwalain because we will give an account to the Lord kit daytoy iti makarewardan tayo. We will receive the reward from the Lord according ijay and iparang tayo na inaramid tayo na pagdayaw ken Father. Hallelujah. So, matalek tayo kumano anya iji intenti ako kanya tayo. Hallelujah. Hantay ko mga agbalin na Jonah. Hallelujah. Instead, may maibaon to share the word of God, the love of God, the word of God. Hallelujah. Pinanunod pa di tayo self. Pinala, serve with selflessness. Hallelujah. Ang kung mga DJ personal tayo. Selflessness, humility. Hallelujah. Because God gave us the authority. The power and authority. Praise the Lord. Dito serve ko na dito'y servant ko na dito'y serve with love. Masapol nga adaan iti ayat. Hallelujah. Serve one another humbly in love. Galatians 5:13. And encourage others. Encourage one another and build each other's up. 1 Thessalonians 5:11. Hallelujah. And remain faithful. 1 Corinthians 4:2. And remain tayo mamatalik. A blessing will come for those who faithfully obey and remain faithful. Exalt God in everything. 1 Corinthians 10:31. Iso nga all kung mga achievements tayo will give glory to the Lord. Will give glory. Exalt God in everything. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Iso nga dyan kumapanag graduate you han kumalain na nagpatingga that you wear the toga, nudiket, you will use it, yun na adal you to share also. Amen. Hallelujah. Hanya ko mga ikip, yun na adal you nudiket. Knowledge, yun na adal you, i-share you it. Sharing is caring. Hallelujah. Because the vineyard, kasabihan, iti
do iti ano, basik iti agama. At palintay ko man, kasla ay siya na ko naman. Whom shall I send? Hana ko mahantoy ko mapuna nga, here they are. Hallelujah. Here. Send me. Ate ko mga alibay. David. At pag-minister na kinakapulos. Amen. Praise the Lord. Tatlong ag-bear ang the fruit will remain. Hallelujah. We will bear fruit and the fruit that will remain. Praise the Lord. Kakabsat. Thank you for the opportunity. Ako ito nagandaway. Share na kita sa testimony as our life also in the ministry. Amo yung kabsat ini first time mo at ministry as husband and wife kasi nagkasar kami in 2006 kat is our first ministry na I-send. Kat as associate pastor dyan na panan medya kabuaan. Hallelujah.